berasa ideal bisa Pas nempelnya. sampai bisa ke masjid. Dibangun ditingkatkan masyarakat sesawe komunitas olahraga iya di metro sama rumah mewah perhatikan nempel sama masjid Tasik Waduh, hebatnya. kalau bupati Dianggo naon teh? Dianggo masjid mun dianggo naon ke masjid? yang masjid Oh, dianggo masjid. jadi ulang Ah, Jariah. ini nggak benar ke Patisna Nasro yang dengan Pak Ismail pengurus masjid agama rumah di perumahan di metro ya bisa seberapa miliar masih ke masjid terapernahnya sama Pak Ismail Oh, Pak Ismail koran teh. iya dengan Pak Ismail Masih kan teh? ujur apa di sini perumahan terakhir dari jajak ke mana tuh beres administrasi Matuna ada ustaz kami dari kabar masa iya ke masjid tadi akrab sama saya lagi itu semuanya Kapugor mah Pak Ismailnya teh sehari ya pakai ngaku tas putih mau buka kancing karena almarhum salira no sami sareng ustaz nganu rambutna bodas sangat Sana paputut sana. paputut tinggal deh invest di desa ngeser lah kenapa serang pun bapak kali serang Anu pasa teh kapung teh papatah Pak Budi. Mayem beberapa kemarin Pak kos Pak Iya, iya. bulan lalu di Bangkos ya kita sama DLH ya DLH juga iya Bapak ini kan kedengkotnya satu divisi Iya. Proyek Bapak ini di Purwakarta terus Subang. Subang terus tiga sekawannya Pak Anto, Pak Haji, Ustaz wajin aja nih Anu itu teh sa teh. Marahman. jualan panjang bisa sok ngisi lagi di mesin itu kajian Untuk aya bagian ya dokumentasi ya. Sekretaris DKM. kepengurusan itu Iya. Serang imam rawatib. masih nu ceket peta apa maji sih Iya, eta. tanya mau ini kan terus dia juga apa maji servis Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan kesempatan atau waktu luang sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Aqsa yang kita cintai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan mentakdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi umur kisaran antara 70 sampai 80 tahun. Dan jarang sekali ada yang sampai umur 90 sampai 100 tahun. Berbeda dengan umat terdahulu yang diberi umur kisaran hampir 1000 tahun. Nabi Nuh misalnya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 14 disebutkan umurnya sekitar hampir 1000 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 'ama. Fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, umat yang mempunyai umur panjang tentu mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Namun bagaimana kita sebagai umat Islam dengan umur yang pendek kemudian bisa mendapat pahala sebanyak umat terdahulu, bahkan tidak kalah dengan umat terdahulu yang umurnya lebih panjang? Namun persoalannya terkadang dengan umur pendek itu pun kita masih belum melaksanakan ibadah dengan maksimal. Bahkan baru mau melaksanakan ibadah ketika sudah berumur 50 tahun. Artinya jika kita mulai ibadah di umur 40 tahun, berarti hanya punya waktu 20 tahun untuk mengejar kebaikan pahala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tentu memberi kesempatan kepada kita yang punya niat baik untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya. Sebagian di antaranya Allah memberikan kesempatan pada kita lewat salat jamaah. Andai ada waktu 20 atau 10 tahun dan kita terus menerus jamaah setiap waktu, 10 tahun berjamaah secara terus sama dengan orang yang sholat tidak berjamaah selama 270 tahun. Mengapa demikian? Karena sebab sekali salat berjamaah nilainya sama dengan 27 kali lipat daripada salat tidak berjamaah. Kalau sehari kita berjamaah terus sama dengan 27 hari kita salat tidak berjamaah. Dan kalau setahun kita berjamaah terus sama dengan 27 tahun tidak berjamaah. Bagi kita yang baru saja diberi insaf oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi umur kita pendek, apalagi baru saja kita bertaubat. Namun dengan memanfaatkan kesempatan salat berjamaah, kita akan mendapatkan kelipatan pahala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, seringlah bersilaturahmi. Kalau di kampung atau di tempat kita tinggal ada acara salawatan dan kita tengah senggang, maka ikutlah. Atau kalau di kampung ada majelis khataman Al-Quran dan kita tengah senggang, ikutlah.
Kalau di kampung atau di komplek kita ada majlis taklim dan kita tengah senggang, ikutlah. Dengan demikian, karena sering ikut bersilaturahmi, maka ada ribuan orang yang mengenal dan akrab dengan kita, sehingga saat kita mati akan ada banyak orang yang melawat, mendoakan dan menyalati mayit kita. Orang yang meninggal yang hanya disalati oleh satu atau dua orang tentu berbeda dengan orang yang mati yang menyalatinya ribuan orang. Sebab mayit yang dibacakan doa oleh ribuan orang sama halnya dengan kita berdoa sekian ribu kali. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya lewat doa orang-orang yang akrab dengan kita karena sering bersilaturahmi atau melaksanakan hablum minan nas dengan baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam konsep hablum minan nas, berinteraksi yang baik dengan masyarakat adalah ajaran Al-Quran. Salah satu keutamaannya adalah ketika kita mati akan ada banyak yang menyalatkan dan mendoakan kita. Kemudian barangkali Anda punya rezeki melimpah, perbanyaklah amal jariah. Misalnya beramal untuk membangun masjid atau TPQ, tempat pendidikan Quran, serta untuk guru-guru mengaji yang perlu perhatian dan bantuan dari kita. Nah, dengan demikian siapa tahu musola yang kita bangun, madrasah yang kita bangun, serta siswa guru yang kita bantu ternyata bermanfaat dan bertahan sampai ratusan tahun. Selama madrasah itu belum rusak, selagi ilmu itu masih diamalkan, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir, untuk keluarga dan anak-anak, didiklah mereka sebaik-baiknya supaya menjadi anak yang soleh. Barangkali ibadah kita, sholat kita, puasa kita atau zikir kita tidak diterima. Kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, mereka akan sering mendoakan kita dan sering ziarah ke makam kita, dan mereka berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan lewat doa anak-anak yang soleh dan solehah itulah akhirnya kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah beberapa kesempatan yang perlu kita ambil dan perlu kita lakukan, menyiasati umur pendek sementara kita ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Allahu yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dan membimbing kita ke jalan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'du, ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والرضا على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan shafnya. Allahu Akbar. Hanifan muslima wa inna salata al-nusuki wa mahyaya la syarika lahu wa bidzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على إبراهيم وبارك على محمد وبارك على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم